मीडिया में कोर्ट रिपोर्टिंग खुश्क तरीन सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आपको समझ आ जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो इससे जो है वो दिलचस्प जो है वो मेरा ख्याल है मीडिया में फील्ड नहीं है। जो बाअसर तबकात हैं उनके लिए डबल स्टैंडर्ड्स भी हैं हमारी लोअर जुडिशरी से लेकर अपर जुडिशरी तक। जुडिशरी, आम पब्लिक, जो सिविल सोसाइटी है, सब मिलकर, पुलिस, इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज है, सब मिलकर अगर काम करे तो मेरा ये ख्याल है इंप्रूवमेंट आ सकती है। आपने जो उसमें सिक्योरिटी एजेंसी है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उस पर पूरी नजर रखनी है कि कहीं पे वो लूप होल वो ना छोड़ दें, वो कहीं दूसरी पार्टी के साथ ना मिल जाए। हमारी अदालतों को ये देखना चाहिए कि अगर किसी भी खास शख्सियत के लिए, किसी भी बड़ी शख्सियत के लिए, कोई पॉलिटिकली हो, किसी लिहाज से भी हो, उसके लिए अगर दफ्तरी औकात के अलावा कोर्ट खुल रही है, हफ्ते या इतवार को खुल रही है, तो तमाम लोगों के लिए ये सहूलत होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली मुमताज डिजिटल के साथ में हूँ आपका मेज़बान फैसल अली। नाजरीन, आज मेरे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। वो एक्सप्रेस न्यूज़ के कोर्ट रिपोर्टर भी है, सीनियर सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। मेरे साथ मौजूद है साकिब बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे सर आप? ठीक ठाक सर, थैंक यू फॉर द टाइम। सर ये बताएं, आप चूँकि कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की जो निज़ाम इंसाफ है, क्या आप पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ से जो है मुतमईन हैं, और क्या पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो इंसाफ के तकाजे पूरे करते हैं कि नहीं? आप क्या समझते हैं इस हवाले से? बहुत शुक्रिया। एक तो आपका मुतमिन, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुतमिन इतने नहीं है जितना मतलब मैंने देखा है बतौर कोर्ट रिपोर्टर के। आप ये कहें कि पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ से मैं या लोग जो है वो मुतमिन है, बिल्कुल मुतमिन नहीं है। उसकी वजूहात हैं कुछ। एक तो ये है कि जो बड़ी वजह है इसमें लूप होल्स इतने हैं जो यकीनी तौर पर जो वक्त के साथ साथ उसमें तब्दीली होनी चाहिए, वक्त के साथ साथ उसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। जो जदीद तकाज़े जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं उनको उस तरह इम्प्रूव करना चाहिए, वो चीज़ें नहीं होती। और जो लूप होल्स होते हैं उनमें हमेशा से जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका फ़ायदा उठाते हैं। कुछ ऐसे केसेस मेरे सामने हैं जो ओपन एंड शट केसेस थे, लेकिन उसमें क्योंकि लूप होल्स थे, वो इन्वेस्टिगेशन, आप अगर केस की बात करें तो अदालती सिस्टम के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक केस आता है तो एक केस का एक मुद्दई होता है, एक दूसरा फरीक होता है, उसके साथ पुलिस जुड़ी होती है, FIR जुड़ी होती है, उस पर फोरेंसिक लैब्स, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। तो एक जब हम अदालती सिस्टम की बात करते हैं तो वो पूरा एक सिस्टम है। तो उस पूरे सिस्टम में इतने लूप होल्स हैं कि उनका फ़ायदा जो है वो आखिरकार जो मुल्ज़मान हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनको हो जाता है। तो इस वजह से जो आम पब्लिक है, हम जब बात करते हैं कि सिस्टम पर इत्मीनाद है या नहीं है, तो उसका मतलब ये होता है कि आम पब्लिक को है या नहीं है। तो आम पब्लिक को इस वजह से नहीं है कि उसमें ये जो चीज़ें हैं इनको इम्प्रूव नहीं किया जाता। फिर दूसरी जो चीज़ है वो अशराफिया या हमारा जो बाअसर तबकात हैं उनके लिए डबल स्टैंडर्ड्स भी हैं हमारी लोअर जुडिशरी से लेकर अपर जुडिशरी तक। वो मैं छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ केसेस थे। एक इस्लामाबाद की बिल्डिंग, एक ग्रैंड हयात बिल्डिंग जो इशारे दस्तूर पर वाक़ है, वहाँ उस बिल्डिंग में साबिक जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके अपार्टमेंट्स हैं, पॉलिटिशियंस के हैं, और पॉलिटिशियन तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, इस तरह जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके हैं। तो ये ग्रैंड हयात बिल्डिंग, इस पे क्वेश्चन उठाया कि इसकी जो तमीर है इसके हवाले से हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स किया, इलीगैलिटी थी, सुप्रीम कोर्ट भी ये समझ रही थी, और सुप्रीम कोर्ट भी ये मतलब इस नतीजे पर पहुंच चुकी थी कि इलीगैलिटी है। लेकिन क्योंकि 62.5 लोगों के अपार्टमेंट्स थे, तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि उनको अकोमोडेट करने के लिए एक थर्ड जो है वो एक दरमियाना रास्ता निकाला गया, और उसको कुछ एक जो लमसम को अमाउंट थी कोई जुर्माना करके उसका रास्ता निकाल लिया गया। लेकिन इसके बरक्स हमने देखा कि कराची में एक, आपने सुना होगा, साबिक चीफ जस्टिस गुलजार जो है उनके दौर में उन्होंने नस्ला टावर गिराने का ऑर्डर किया था। तो वहां पे नस्ला टावर को गिरा दिया गया उसमें, क्योंकि आम शहरियों के, आम लोगों के अपार्टमेंट्स थे, यहाँ पे खवास थे। तो ये अशराफिया जो 62 लोग हैं इनका जो असर है वो हमारे जुडिशल सिस्टम में भी नजर आता है। तो इस वजह से भी इत्मीनाद और इत्मीनान लोगों को नहीं है हमारे सिस्टम में। इसमें बेहतरी के बहुत सारी चीजें भी हैं जिनमें मतलब ये कुछ ना कुछ किया जा सकता है अगर किया जाए, और उसमें जुडिशरी, आम पब्लिक, जो सिविल सोसाइटी है, सब मिलकर, पुलिस, इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज है,
سب مل کر اگر کام کرے تو میرا یہ خیال ہے امپروومنٹ آ سکتی ہے، وگرنہ ہمیں آج اور کل بھی یہی دیکھنا پڑے گا. ہمیں تو پاکستانی عدالتوں سے بھی یہی امید ہے کہ کچھ امپروومنٹ آ جائے، لیکن سر پاکستانی عدالتوں میں اگر دیکھا جائے، لوور کورٹس میں دیکھا جائے، اپر کورٹس میں دیکھا جائے، تو لاکھوں کی تعداد میں کیسز جو ہے وہ زیر التوا پڑے ہیں، کوئی ان کی جو کیسز کے جو ہے فیصلے نہیں آ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا مشکل کیوں ہو گیا انصاف ملنا پاکستان میں؟ مشکل میں پچھلے جو جواب دیا اسی کے ساتھ میں جوڑ کے آگے بڑھتا ہوں کہ مشکل اس لیے ہی ہو گیا ہے کہ کیسز روزانہ کی بنیاد پر جو جوڈیشری کی بات کریں، ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی بات کریں، روزانہ کی بنیاد پر وہاں پہ کیسز آ رہے ہیں اور ہر قسم کے سول، کرمنل، ہر قسم کے کیسز آ رہے ہوتے ہیں. ہائی کورٹ میں جو ایک ہائی کورٹ کی اگر بات کی جائے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی کئی سو جو کیسز آ رہے ہوتے ہیں روزانہ. اس طرح تمام ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں بھی یہی پوزیشن ہے. ایشو یہ ہے کہ وہی لوپ ہولز کی میں بات کروں گا کہ وہاں پہ ایک وکیل کا کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے ایک وکیل کے پاس، اور دوسرے کے پاس اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو کیس آگے چلانے کے لیے. تو پارٹیز جو ہے اس کو صرف اس بیس پہ ہائر کرتی ہیں کہ آپ نے اس کیس کو لٹکانا ہے، کسی طریقے سے لٹکانا ہے. تو کیونکہ آئین کا آرٹیکل 10A جو ہے وہ فیئر ٹرائل کی بات کرتا ہے کہ کوئی بھی اکیوز جو ہے وہ مطلب لا میں اس کو آپ نے فیئر ٹرائل دینا ہے. فیئر ٹرائل سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس کو سننا ہے، آپ نے انہوں پورا موقع دینا ہے، وہ جو بولنا چاہے، وکیل ہائر کرنا چاہے، جو ڈاکومنٹ لانا چاہے، جو بھی ایویڈنس لانا چاہے اپنے حق میں وہ لا سکتا ہے. تو یہ جو چیز ہے اس کو نیگیٹو استعمال کیا جاتا ہے. جب استعمال نیگیٹو کیا جاتا ہے تو پھر وہ اس میں لنگر آن ہوتے ہیں، کیسز پینڈنسی بڑھتی ہے، اور یہ نیچے ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک جاتا ہے. پھر اتنا لینتھی پروسیس ہے کہ ہمارے جو سسٹم ہے اس میں جب ڈسٹرکٹ کورٹ سے کئی سال لگ جاتے ہیں ایک کیس کا فائدہ جو اس کا فیصلہ ہونے میں، تو پھر اس کے بعد وہ ہائی کورٹ میں آ جاتا ہے اور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ چلا جاتا ہے. تو یہ ایک بڑا لینتھی پروسیس ہے. اس میں خاص طور پر میں بات کروں گا کچھ کیسز کی کہ بڑے ہائی پروفائل کیسز ہیں. نور مقدم کیس ریسنٹلی اسلام آباد میں ہوا، اس کے علاوہ عثمان مرزا کا کیس ہوا. تو یہ وہ کیسز ہیں. نور مقدم کیس کی اگر ہم بالکل ایگزامپل لے لیں کہ وہ تمام پہ فٹ آ جائے گی کہ وہ ایک بڑا کلیئر کیس ہے. اس میں کنوکشن بھی ہو گئی ہے جو ڈسٹرکٹ کورٹ سے، لیکن اب وہ اپیلیں ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اوپن اینڈ شٹ کیس میں بھی آپ نے اپنا جو وکیل ہائر کرنا ہے اس پہ پوری نظر رکھنی ہے. آپ نے جو اس میں سیکورٹی ایجنسی ہے، جو انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، اس پہ پوری نظر رکھنی ہے کہ کہیں پہ وہ لوپ ہول وہ نہ چھوڑ دیں، وہ کہیں دوسری پارٹی کے ساتھ نہ مل جائیں. تو پھر یہ سارا کرتے کرتے ہائی کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹ سے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ میں آیا یہ کیس، اب سپریم کورٹ جائے گا. اب لوگوں کی توقعات یہ ہوتی ہے کہ یار یہ ایک بڑا کلیئر کیس ہے، اس میں کیوں نہیں فیصلہ ہو رہا. تو یہ مطلب آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں اسی سسٹم کے اندر رہ کر ہی دیکھنا پڑے گا کہ انصاف میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور کتنے ٹائم میں انصاف مل سکتا ہے. بالکل سر، جس طرح اگر دیکھا جائے پاکستانی عدالتوں میں لوور کورٹس میں اسپیشلی، لیکن اب عام پاکستانی جو ہوتا ہے وہ جب عدالت جاتے ہیں تو مہینوں مہینوں ان کو جو ہے وہ سماعت کے لیے دن تک نہیں جو ہے وہ دیا جاتا، تاریخ نہیں ملتی بالکل. لیکن پاکستان کی جو بڑی شخصیات ہے، سیاستدان دیکھ لیں، اگر بڑے بڑے کاروباری شخصیات دیکھ لیں، ان کے لیے تو اتوار کے دن بھی عدالت کھل جاتا ہے، اور ان کے لیے تو رات کے 12 بجے بھی عدالتیں کھلی رہتی ہیں. آخر پاکستان میں دو قسم کے انصاف کیوں ہیں؟ اس میں بات کروں گا کہ جو عام لوگ ہیں اس میں تھوڑا سا مطلب بطور میڈیا پرسن میں یہ کہوں گا کہ جب ہم بطور میڈیا پرسن جو کورٹ رپورٹرز ہیں، ہم کسی بھی کیس کو ہائی لائٹ کرنا شروع کرتے ہیں، مطلب اس کیس کی کوریج شروع کرتے ہیں اور ہر اینگل سے اس کیس کو جب کور کرتے ہیں، وہ پرنٹ، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، ہر جگہ پہ آ رہا ہوتا ہے، تو اس کا ایک امپیکٹ جو ہے وہ کورٹس پہ جانا شروع ہو جاتا ہے. ایک تو وجہ یہ ہے کہ جو عام بندہ ہے اس کے بہت مطلب آپ یہ کہیں 1-2 یا 5% لوگ ہیں جو عام ہیں جن کے کیسز جو ہے وہ میڈیا پہ رپورٹ ہوتے ہیں. 95 لوگوں کے رپورٹ ہی نہیں ہوتے. جب رپورٹ نہیں ہوتے تو پھر جو ہے وہ خاموشی سے لگے رہتے ہیں اور لنگر آن ہوتے رہتے ہیں. ایک تو یہ میں کہوں گا کہ بطور میڈیا پرسن کہ اس میں ہمارا بھی قصور بھی ہے اور ہماری مجبوری بھی ہوتی ہے کہ ہم ایک لمیٹڈ کنٹینٹ دے سکتے ہیں. ہزاروں کیسز ہوتے ہیں، ان ہزاروں میں 2, 4 یا 10 کیس یا 20 کیس ہم رپورٹ کر سکتے ہیں. ہر کیس جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہو سکتا. رپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے اگرچہ عدالتوں کو ایسا اثر نہیں لینا چاہیے، ججز ایون نہ اخبار ان کو پڑھنی چاہیے اس طرح کنٹینیوسلی جو ہے وہ نیوز دیکھنی چاہیے، نہ اس کا کوئی اثر لینا چاہیے خاص طور پر سوشل میڈیا کا، لیکن
अनफॉर्चुनेटली आप कहें तो मैं ये कहूंगा कि जजेस असर लेते हैं, असर होता है, असर नजर आता है। तो एक तो वजह ये है कि आम लोगों के केसेस नहीं किए जो है वो आगे नहीं बढ़ते, पेंडिंग रहते हैं। दूसरी जो आपने बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी अदालतों को ये देखना चाहिए कि अगर किसी भी खास शख्सियत के लिए, किसी भी बड़ी शख्सियत के लिए, कोई पॉलिटिकली हो, किसी लिहाज से भी हो, उसके लिए अगर दफ्तरी औकात के अलावा कोर्ट खुल रही है, हफ्ते या इतवार को खुल रही है, तो तमाम लोगों के लिए ये सहूलत होनी चाहिए। ये जो इमरान खान है चेयरमैन पीटीआई, उनका एक केस था, तो उस केस में हुआ ये था कि उनके लिए जब इतवार को अदालत खुली, तो उमूमी तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि जो उनकी बेल बिफोर अरेस्ट होती है, आपकी उबूरी जमानत, वहां पे आपको इन पर्सन पेश होना जरूरी होता है। तो किसी भी आम बंदे के लिए यह सहूलत नहीं है कि वो पेश ना हो तो उसको जमानत मिल जाए। लेकिन इमरान खान साहब को जमानत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी थी। उसके बाद एक बड़ी लेवल पे क्रिटिसिज्म हुआ, हमने भी इस चीज को हाईलाइट किया कि आपने अगर जो ये निजाम रखना है तो ये एक आम बंदे के लिए भी होना चाहिए। आम बंदे के लिए तो इतना स्ट्रिक्ट है कि जो अबूरी जमानत है उसके लिए उसकी पेशी के बगैर वो हो ही नहीं सकती, तो ये खवास के लिए भी नहीं होना चाहिए। अगर खवास के लिए है तो आम के लिए भी होना चाहिए। तो इसलिए बहुत ज्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म हुआ था, उस क्रिटिसिज्म का असर हुआ। उसके बाद हमने देखा कि नेक्स्ट जब इमरान खान जो है वो जमानत के लिए उन्होंने अप्लाई किया तो कोर्ट ने कहा कि आपको इन पर्सन आना पड़ेगा, आएंगे तो तभी मिलेगी। तो ये एक जो है वो मीडिया का, सोशल मीडिया का, अदालतों का आपस में होता है। लेकिन जो स्पेसिफिक आपका सवाल था वो बिल्कुल जेन्युइन है कि आम बंदों के लोग केसेस लटकते हैं और खवास को जो है वो आगे लाया जाता है, उनके केसेस के जल्दी फैसले हो जाते हैं। बिल्कुल जिस तरह सर आपने बताया कि मीडिया जो है अपना किरदार उस तरह नहीं अदा कर रही, तो आप क्या समझते हैं मीडिया इस निज़ाम इंसाफ के हवाले से या पाकिस्तानी अदालतों में जो कुछ हो रहा होता है, तो इस हवाले से मीडिया अपना क्या किरदार अदा कर सकता है? और आखिर में ये भी बताइए, क्योंकि आप कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, कोर्ट के बीट आप कवर करते हैं और जो है आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन है उनके प्रेसिडेंट भी हैं आप, तो आप क्या समझते हैं जब आप एक कोर्ट रिपोर्टर जो होता है वो जब खबर देता है चैनल के लिए या अखबार के लिए, तो क्या ऐसी जो चीजें होती हैं उनको मद्देनजर रखकर वो आप जो है वो खबर देते हैं? बतौर कोर्ट रिपोर्टर मैं कहूँगा कि मैंने कोई भी खबर देनी है तो उसकी ऑथेंटिसिटी 2-3 जगहों पे चेक करूँगा। कोर्ट रिपोर्टर्स आजकल आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे बहुत ज्यादा कंटेंट आ रहा होता है, कोर्ट्स की खबरों का भी आ रहा होता है, लेकिन आप वो कंटेंट देखेंगे कि जो नॉन कोर्ट रिपोर्टर्स हैं या वो सहाफी भी नहीं है तो उनका कंटेंट बड़ा रफ सा होता है। हम कोई भी बात करते हैं, इवन मेन स्ट्रीम मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे या यूट्यूब पे कोई भी बात करते हैं तो उस पर पूरी ऑथेंटिसिटी होती है। इस लिहाज से होती है कि अगर कोई पिटीशन भी फाइल होती है, उस पिटीशन की कॉपी देखकर, पढ़कर, कौन सा कंटेंट है, क्या कह रहे हैं, वो क्या मांग रहे हैं, उसके बाद जो किस कोर्ट में ये जा रहा है, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स क्या है। खास तौर पर मैं बात करूंगा कि जो प्रोसीडिंग्स अमूमी तौर पर तो ये कह दिया जाता है कि यार प्रोसीडिंग जो है वो टिकस चल गए, रिमार्क्स आ गए, ये इतना मुश्किल काम होता है। कोर्ट रिपोर्टिंग मैं ये समझता हूं कि मीडिया में कोर्ट रिपोर्टिंग खुश्क तरीन सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आपको समझ आ जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो इससे जो है वो दिलचस्प जो है वो मेरा ख्याल है मीडिया में फील्ड नहीं है। तो खुश्क होने की वजह से बहुत सारे हमारे रिपोर्टर थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है और खास तौर पर समझ नहीं आ रही होती। तो समझ आती है, मतलब हम 2-2 घंटे की प्रोसीडिंग्स को अगर आपने 6 या 8 मिनट के में बताना है और 10 टिकर्स में आपने बताना है तो ये मेरे ख्याल पूरा आर्ट होता है। फिर हम सुनते हैं, एक एक लफ्ज की बड़ी कीमत होती है। सम टाइम ऐसे होता है कि हम सुने, एक केस जो है सुना, ऑर्डर हुआ, फिर बाहर निकल के खुद डिस्कस करते हैं कि इसका मतलब क्या 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 निकल सकता है। उसमें अगर डबल मीनिंग का हमें खदशा हो तो उसको क्लियर करते हैं। एक तो ये आप कोर्ट की बात कर रहे थे कि कोर्ट की कोई भी खबर आप देते किस तरह है, दूसरी आपने कि मीडिया क्या किरदार अदा कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको यह कहूंगा कि बहुत कम लोग हैं जो सोशल मीडिया पर या मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो बात करते हैं सिस्टम की, असल में जो सिस्टम की तब्दीली या उस सिस्टम में रिफॉर्म्स की, या जहां पे एक जेन्युइन जो क्रिटिसिज्म बनता है वहां करने की। बहुत सारे लोग इसको एक प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, फिर वो चीजें जो है आपस में मिक्स हो जाती हैं। इस वजह से फिर कोर्ट्स भी थोड़ी सी जो है वो पीछे हटती हैं। वगरना एक रीजनेबल जो क्रिटिसिज्म है कोर्ट्स पर या उनकी जो जजमेंट्स हैं वो होना चाहिए ताकि बेहतरी जो है वो उसमें आए। लेकिन जब इसको प्रोपेगेंडा के टूल के इस्तेमाल किया जाए,
ایک پارٹی کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو وہ پارٹی جو ہے وہ تو جشن مناتی ہے اور وہ دوسری پارٹی جو ہے اس پہ سخت قسم کی کرٹیسزم کرتی ہے اور ایون پتہ نہیں الزامات لگانے شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح دوسری پارٹی کے حق میں آتا ہے تو پہلی پارٹی جو ہے یہ کام شروع کر دیتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو رویہ ہے, پولرائزیشن ہے ہمارے اس معاشرے میں, اس کو ہمیں جو ہے وہ کم سے کم کرنا چاہیے. ختم تو نہیں ہو سکتی, کم تو ہو سکتی ہے. تو اس میں پولیٹیکل پارٹیز کو رول ادا کرنا چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز, میڈیا, یہ سارے لوگ مل کر یہ جو سسٹم ہے ہمارا, خاص طور پر جو جوڈیشل سسٹم ہے, اس کو ایک طریقے سے جو ہے وہ بہتری لائی جا سکتی ہے اور یہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اگر جو کرٹیسزم ہے وہ جینوین ہو. بالکل. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ لوگوں نے ثاقب بشیر صاحب کی باتیں سنی, بڑی دلچسپ گفتگو کی ثاقب صاحب نے نظام انصاف پر اور خاص طور پر پاکستانی عدالتوں کے حوالے سے. اور پاکستانی عدالتوں سے بھی یہی امید ہے کہ نظام انصاف جو ہے وہ بہتر بنایا جائے اور انصاف کی پوری فراہمی جو ہے اس میں امپرومنٹ لایا جائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.